Bueno, Dios les continúe bendiciendo. May God continue to bless you. Buscamos la palabra We're going to seek the word en el libro de Éxodo capítulo 17. Exodus 17. Todos la tienen. Everybody has it? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word says, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. And Moses said to Joshua, choose us some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. No, eso no va ahí. Eso no va ahí. Eso no es de ahí. Eso Es no es. este, el 12, ¿verdad? 8, 9. Ah, pues el 10 no lo tengo. No lo tiene, tranquila. No. All right, let's do it this way. Let's read it from the book. Y hizo Josué como le dijo Moisés. And Joshua did as Moses said, Peleando contra Amalek y Moisés, fighting against Amalek. y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. And Aaron and Ul went up the hill. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, And when Moses lifted up his hands, Israel prevalecía. Israel was conquering, was Mas winning. cuando él bajaba su mano, But when his hands were down, prevalecía Amalek. then Amalek was winning. Señor, te damos gracias en esta hora. Father, we give you thanks in this time. Te presentamos esta palabra, We recite this word, poderosa palabra. this powerful word. Tráenos revelación, Give us revelation, ciencia, science, conocimiento, knowledge, entendimiento. understanding. El mensaje que tú quieres para nosotros en esta The hora. message that you have for us, Revela tu palabra reveal your word a cada uno de nosotros. to each and every one of us. Las áreas que quieres hablar. The areas that you want to talk to us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Pastor, venga por aquí. Pastor, can you come over here? José, ven por aquí. Jose, come over here, please. Alex, ven por aquí. And Alec. Y venga por aquí. Usted va a subir a la cumbre del collado. You're going to come up to the hill. A la derecha. Vente acá, a la derecha. Esta parte. Vente tú acá. Aquí, abajo, abajo. Abajo. Y ahora, Come down. José, tú vas a levantar la mano del pastor. Now, Jose is Alex, tú vas a levantar la mano del pastor. going to lift up the hands of the pastor. Hallelujah. Y yo voy a comenzar a predicar. And I'm going to start to preach. Voy a comenzar a hablar la palabra. I'm going to start talking the word. Y ustedes van a permanecer en esa misma And you're going to remain forma. in that same form. Ouch. This is good. ¿Tienes el tema? Yes. Sí, tiene el tema. Escucha el tema. Y el subtema. Disculpa que lo tengo aquí. ¿Sí? La victoria. Dilo en español para yo decirlo en inglés. El tema es Victoria. victoria en tiempos de crisis. Victory in times of crisis.
¿cómo es que yo puedo tener victoria en tiempo de crisis? How can I have victory in the times of crisis? Kimberly, es como un tema muy, Kimberly, is like a subject that is, como que uno trata de buscarle la lógica y como que no puede encontrar la lógica. we try to find the logic, but we can't find the logic. Pero Moisés se encontraba en una indecisión But Moses found himself undecided al ver en la cumbre del collado desde arriba mirando hacia abajo, when he was on the hill looking down, ver que había sacado todo el pueblo When he de saw- Egipto when he saw that he took all the people out of Egypt. y ahora el pueblo se estaba rebelando contra él. Now the people were revealing themselves against him. Y ahora el pueblo no quería recibir Now the- lo que Dios tenía para ellos porque Dios quería bendecirlos. Now the people did not want to receive what God had for them. He wanted to bless them. Y Moisés estaba en esa incertidumbre. And Moses was in that uncertainty, Escuchando la voz de Dios en Hear- sus oídos. hearing the voice of God in his ears, Y Dios hablándole, and God speaking to him, direccionándolo. directing him. Sigan ahí. Con su vara en la mano. With the rod in his hand. Y Dios hablándole. And God speaking to him. Porque el pueblo estaba murmurando. Because the people were murmuring. Porque el pueblo estaba hablando en contra del liderato, del líder que Dios había puesto. Because people were murmuring against the leader that God had established. El pueblo no entendía lo que Dios estaba haciendo. The people did not understand what God was doing. Y hay momentos que usted como persona, como líder, And there's times that you as a person and as a leader no va a entender lo que Dios está haciendo con el hombre de are Dios not going to understand what God is doing with the man of God y con la mujer de Dios. and with the woman of God. Y hay momentos que Dios nos pasa por crisis, And there are times that God allows us to go through crisis porque es el momento de Dios. because it isn't God's time. Es el tiempo de It Dios. is in God's time. Y era el tiempo de Dios llevarnos a Refidín. And it was time for God to take us to Rephidim. Kimberly, te estás riendo. Kimberly, you're laughing. No, tú tienes que levantarle las manos. You have to lift up his hands. Tiene que levantarle las manos. Él es el líder, él es el Moisés de hoy. He's the leader. He's the Moses of today. You have to lift El up his Moisés hands. de hoy que está exponiendo la dirección del pueblo, que está llevando al pueblo a la dirección, And he's the Moses that is taking the people in the right direction, a la guianza, to the guidance, con el callado, with his con la rod, palabra, with the word, con el mensaje al día. with the message, with the updated message. Y Moisés sube a la cumbre del collado. And Moses went up the hill. Y cuando sube a la cumbre del collado comienza a hablar con el Señor. And when he gets up the hill, he starts to talk to God. Y le dice, Señor, este pueblo es rebelde. And he says, Lord, these people are rebellious. No quiere escuchar la voz de Dios. They don't want to hear the voice of God. Lo he sacado de Egipto I took them out of Egypt, y ahora lo he traído a Refidim and now I brought them into Rephidim para que descansara. so that they can rest.
Refidim en la Biblia, mira lo que significa. Rephidim in the Bible, it means Era el lugar de descanso is a place of rest y el lugar de dispersión. and a place of dispersion. En otras palabras, Moisés, In other words, Moses, lo que significaba era que tú habías llegado What al lugar de descanso so for Moses is that he had gotten into the place of rest. y habías traído a ese pueblo en medio de toda la travesía And he- para que el pueblo descansara. And he brought all those people out of Egypt to bring them so they can rest. Pero ahora nos encontramos con otro panorama. But now we find ourselves with another theme or another scene, Donde están los amalecitas, where the Amalekites are, los enemigos de Dios, the enemies of God, siguiendo la iglesia, following the church, siguiendo todo lo que se habla de Dios following of everything that God is talking para tratar de destruir to destroy al pueblo de the Dios. people of God. Y Moisés se para firme And Moses stands firm con su callado with his rod y comienza a meditar. and he starts to meditate Y comienza a pensar and he starts to think lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. what God is doing with his people. Si me dan la oportunidad, le doy un poco de información, If you give me the opportunity, I give you some information. porque hoy quería ilustrar esto, algo diferente. Because I wanted to illustrate this as something different. Debió primero Moisés clamar al Eterno First, Moses had to cry out to the Eternal One por provisión, for provision, por protección. for protection. El pueblo murmura contra el siervo de Jehová y se pone terco. The people of God starts to murmur of the man of Moses, and he gets a little distracted. El pueblo estaba experimentando una The crisis, people were experiencing a crisis espiritual. spiritual crisis, Y se había revelado. and they had been rebellious. Y ahora Dios le permite And now God allows pasar to go. por un tiempo de crisis. Now God allows them to go through a time of crisis. Moisés clama en oración. Now Moses cries out in prayer. ¿Qué haré con este pueblo? What am I going to do with these people? Un comentarista decía, One who studies the word and comments out there. escuche lo que decía Kimberly, escucha lo que decía el comentarista. Kimberly, listen to what the people who comment out there say. La oración The prayer calma la mente, calms the mind, nuestras emociones, our emotions, y nos prepara and it prepares us para escuchar. so that we can hear. Quiere decir que Dios estaba preparando al pueblo That means that God was preparing the people en medio de su crisis, in the midst of their crisis, en medio de su problema, in the midst of their en problem, medio de su escasez, in the midst of their para que scarcity, ellos pudieran ver a Dios obrando, so they can see God moving, para que ellos pudieran ver la gloria de Dios en sus vidas. so that they can see the glory of God in their lives. La voz de Dios, The voice of God. ¿qué tú quieres que yo
haga? What do you want me to do? Quizás tú le has estado preguntando al Señor, Maybe you've been Señor, asking the ¿qué Lord. voy a hacer en este tiempo de crisis? Maybe you've been asking God, what am I going to do in this time of crisis? ¿Qué voy a hacer en este tiempo de prueba? In this time of trials or ¿Cómo tribulation? voy a salir hacia adelante? How am I going to continue to move forward, God? ¿Qué herramientas tengo? What tools do I have? ¿Cuál es tu solución, Señor? ¿Cuál es tu solución, What is your Señor? solution, God? Quiero escuchar tu voz. I want to hear your voice. Háblame, pero que lo pueda entender. Speak to me so I can understand it. Hay una tribu que se menciona en este pasaje. There's a tribe that is mentioned in this passage, Son los amalecitas. and is the Amalekites. Amalecitas. Amalekites. Era una tribu de guerra del descendiente de Amalek, They were a tribe of the descendants of Amalek, quien era nieto de Esaú. who was the grandchild of Esau. Esta tribu era una tribu nómada. They were a nominate tribe. Vivían en el desierto. They lived in the desert. Eran guerreros del They were desierto warriors of the desert. que dominaban el desierto. That they dominated in the desert. Dominaban la pelea, They dominated in the fight, in the la war. guerra. In the war. Y ahora el pueblo, Now the people, los amalecitas, se habían levantado contra el pueblo de Israel. the Amalekites had risen against the people of Israel. Y es aquí donde comienza esta historia. And this is where the story starts. Esta tribu This- despojaba a la gente. Todo el que pasaba le quitaban sus joyas, le quitaban sus bienes. This tribe, any person who would come into near this tribe, they would strip them from their belongings, from all the things that they had. Esta tribu vivía sin ley y sin respeto. They lived without law and without respect. Era una tribu que se dedicaba a matar. It was a tribe that they dedicated themselves to kill Matar por placer. because of pleasure. Era una tribu sanguínea. They were a sanguine tribe. Era la tribu de los amalecitas. It was the tribe of the Amalekites. Era una tribu que estaba maldita. It was a tribe that was cursed. Santo Jesús. Tranquilo, que ya casi estamos. Los amalecitas eran descendientes The, de Efraín. No, pero the, ustedes pueden ahí ir levantando. Ajá. dale. Se cree que eran descendientes también de Efraín, esta tribu, They believe that they're also of the descendants of Ephraim, que Dios desechó por idólatras. that God rejected because they were in idolatry, Porque adoraban los Baales. because they would worship the Baals. Amalek significa el mal, Amalek means evil, la resistencia a Dios. the resistance to God. Es el espíritu que se opone a la perfecta voluntad de Dios. Is the spirit that is in the perfect will of God. Este espíritu se manifiesta en muchos creyentes This spirit manifests in a lot of believers con conflictos internos y externos. with conflicts internal and external.
Este espíritu representa la duda, This spirit represents doubt, la arrogancia. arrogance. El espíritu que destruye iglesias, The spirit that destroys churches, hogares y familias, houses, and families, individuos. individuals. Representa la carne, It represents the flesh, la frialdad espiritual. the spiritual coldness. Este espíritu es enemigo de lo que es espiritual. This spirit is enemy to what is spiritual. Se levanta contra el propósito de Dios It rises up against the purpose of God, a lo espiritual. to the spiritual. Sus manifestaciones, His manifestations, conflictos, conflicts, peleas, fights, enojo, madness, separación. separation. Se pueden sentar. You may be seated. Quise ilustrar esto para I wanted to illustrate que this se les grabe en su mente. so that it be stored in your mind. Este espíritu es el espíritu de traición, This spirit is the spirit of betrayal, murmuración, murmur, engaño, deceit, manipulación. manipulation, El espíritu de robo. the spirit of thief. Te roba el fruto de tu trabajo, lo que tú estás haciendo, lo que estás ganando. It steals the fruit of what you're working No for, puedes verlo. and you can't see it. Te roba el dinero. Es el espíritu que te roba lo que vas haciendo. It's the spirit that steals your money and all the things that you do. José, esto me lo dio el Señor, ¿sabe? The Lord gave this to me. Yo le pedí al Señor que me diera y Él I asked the Lord to give me, and He gave me. es el espíritu de pérdida por la pasión de Dios. It's the spirit of the loss of the passion for God. Cuando vas perdiendo las cosas de Dios. When you start losing the things of God. Es el espíritu que te hace perder la fe, Is the spirit that makes you lose your faith, la firmeza, the firmness when you're standing, firm, la fidelidad, the fidelity, el amor a Dios. the love for God. El escritor The writer, de la Biblia, the writer of the Bible, el título que le da a este mensaje, the title that it gives this message, Guerra contra Amalek. War Against Amalek. El escritor dice que Amalek peleó contra Israel The writer says that the Amaleks fought against Israel en Refidim, en el lugar de reposo, in Rephidim, in the place of rest, el lugar de descanso. in the place of rest. Moisés le dice a Josué que escogiera varones. Moses tells Joshua to get men. Pienso que Josué comenzó a buscar los varones más robustos, And I think that Joshua started to look for the muscular ones, quizás los más fuertes, the stronger los ones, hombres de guerra, the men that are warriors, los que dominaban las almas, the ones that dominate the souls, los más hábiles, the more agiles, los que eran fieles a Dios. the ones that were faithful to God. Los fuertes, los valientes, los más The preparados. strong ones, the brave ones, the ones that were more prepared.
Moisés da la orden de salir Moses gives the order to go out, a pelear contra el enemigo. to go fight against the enemy. Moisés en lo alto de la cumbre Moses in the top of the hill comienza a clamar por Elohim, por la victoria de su pueblo. starts to cry out for the victory of his people. Quiere decir que nosotros tenemos que subir a la cumbre. That means that we need to go to the top of the hill. Como la representación que ustedes vieron aquí del líder Moisés Like the representation that you saw of the leader that was Moses y Josué y Aarón, and Joshua and Aaron. levantando sus brazos, levantando sus manos. They were lifting up his arms. Nosotros tenemos que levantar nuestra vida espiritual. We have to rise up our spiritual life. Nosotros tenemos que levantar nuestra oración. We got to rise our worship. Nosotros tenemos que levantar nuestro clamor. We got to rise our clamor. Nosotros tenemos que levantar nuestra búsqueda de We Dios. got to rise the seeking of God. Si queremos obtener la victoria, If we want to obtain the victory, si queremos que los amalecitas no nos aplasten, if we don't want the Amalekites no nos destruyan, to destroy us, y Moisés comienza a clamar por la victoria del pueblo. and Moses starts to cry out for the victory of the people. Hay momentos que el líder comienza a pedirle al Señor, Señor, dale la victoria. There's times where Moses starts to say, give him the victory. Ayuda a tu sierva, ayuda a tu siervo. Help your people. Eso es lo que vemos en este pasaje. That's what we see in this passage. Moisés clamando, Moses crying out porque tiene los guerreros abajo because he has his warriors down there, y Moisés está arriba, but Moses is on the top. en otro nivel espiritual, porque el pueblo está en otro nivel. Moses is at the top because he's at another spiritual level, while the Y people ahora down hay que here, comenzar a his clamar people is at another level, and he has to start to cry out para que Dios le dé la victoria al pueblo. so that God gave the victory to the people. Santo. Cuando estamos en la cumbre, en lo alto, When we're in the top of the hill, con la vara en nuestra mano, with the rod in our hand, Dios nos da la victoria. God gives us the victory. La vara de Moisés The rod of Moses simbolizaba la autoridad divina de parte de Dios. symbolize the divine authority of God. Cuando tú tienes tu vara, When cuando you have tú your tienes rod, la palabra en tu mente, en tu corazón y en tu when you vida, have the word in your mind, heart, and your tú life, vas a tener la victoria espiritual. you're going to have the spiritual victory. Tú vas a tener la revelación de la You're palabra. going to have the revelation of the word. Dios te va a dar el entendimiento. God is going to give you the Dios understanding. te va a dar el conocimiento de la palabra y God- te va a decir cómo tú vas a resolver ese problema, esa situación. God is going to give you the knowledge, and he's going to tell you how to resolve your issues and your problems. Y te va a dar la victoria en medio de tu And he's crisis. going to give you the victory in the midst of your crisis. La vara simbolizaba el poder de Dios The rod symbolizes the power en of God Moisés y también en ti. in Moses and also in you. La vara simboliza el liderazgo The rod symbolizes leadership entregado por Dios given by God al líder. to the leader. Ustedes son los líderes del Señor. You guys are the leaders Ustedes son of el the Lord. pueblo del Señor. You are the people of God. La vara significaba la disciplina del Señor. The rod means the discipline of God. Porque Dios nos disciplina Because God disciplines us a través de su vara. through his rod. Y nos revela And he reveals to us cómo debemos andar. the way we should walk.
¿Qué debemos hacer? what we should do, ¿Qué no debemos hacer? what we should not do. Moisés y Aarón y Ur Moses, Aaron, and Ur, suben a la cumbre. they're on the top of the hill. Esto representaba la intercesión, This represented the intercession, el apoyo a la oración. The help to prayer. The Que como support. pueblo de Dios The support. As people of God, queremos ver la victoria del Señor en nuestras vidas. we want to see the victory of God in our life. Pero ahora a veces somos vagos para orar. But sometimes we're lazy to A pray. veces somos vagos para clamar, Sometimes we're lazy to cry out, para interceder, to intercede, para estudiar la to palabra. read study the word. Santo. Esto simbolizaba This symbolized un lugar de encuentro con Dios. a place, an encounter with God. Cuando subimos a lo alto, When we go to the top, suba, pastora, suba. come to the top, Sentimos la presencia del Señor we feel the presence of God. y sentimos la unción de Dios como bien fuerte dentro de And we nosotros. start to feel the anointing very deep down Y inside of sentimos us. que Dios nos habla And we feel like God is speaking to us en la intimidad, in the intimacy, en el secreto, in secret. y nos revela And He reveals to us su grandeza, His greatness, sus misterios His mystery en medio de la crisis. in the midst of crisis. Es el lugar donde Dios habla a su pueblo. Is the place where God speaks to His people. Hay que subir a lo alto. We have to go to the top, Iglesia, church. los lugares altos eran lugares ungidos. In the top places, there were anointed places. Eran los lugares donde los profetas se separaban con Dios. There were the places where the prophets would separate with God, Porque en esos lugares because in those places, Dios se manifestaba al profeta God would manifest to the prophet por medio de manifestaciones visibles through the manifestation that were visible. que a veces el pueblo no veía o no entendía. Sometimes the people would not be able to see or understand. Santo. Y en ese lugar alto Moisés recibe la ley. And in that top hill, Moses receives the law, Y se acerca más a Dios. and he gets closer to God. Vamos a ponernos de pie, porque si sigo por ahí para abajo, Let's stand up, because if not, I'm going to continue to go. y no quiero ser tedioso ni muy largo. And I don't want to be long with the preaching. Hallelujah. De esto podemos aprender We can learn from this que tenemos que subir that we have to rise up a lo alto. to the high places. Que Dios llama a los líderes God calls the leaders, y los levanta con una unción especial. and He rises them up with a special anointing. Que a veces nosotros como que estamos en la parte de afuera That us that are down here in the outside part, no podemos entender we're not able to understand, porque Dios les revela because God reveals las cosas grandes the great things y maravillosas and wonderful que Dios tiene that God para wants su pueblo. for His people. Amen. Yo quisiera hacer un llamado en esta hora. Yo no sé I si wanna- Dios le ha hablado a alguno de nosotros. I want to do an altar call. I don't know if God spoke to any of you.
Y quiero que reciba esto de parte de Dios. Esto me lo dio el Señor. I want you to take this as on behalf of God, because this God gave it to me. En esta madrugada This no morning. podía dormir. I couldn't sleep this morning. Y ayer mientras estaba ahí, José, luego que ustedes se fueron, And yesterday while I was there, after comienzo a Jose leer left, la palabra y empiezo a recibir y yo digo, I started Dios to read the mío, word and I started to receive, and I said, oh my God, si hay alguien en medio de nosotros, If there's somebody cerramos nuestros ojos, in the que midst of quiere us- que ore por usted, if you want us to pray for you, Santo. Yo quiero orar por usted. I want en to pray esta for hora. you. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levante sus manos. Lift up your hands. Señor Jesús, Lord Jesus, en este momento in this moment, venimos delante de tu presencia, we come before your presence, dándote gracias giving you thanks por lo que has hablado a cada uno de nosotros. for what you have spoke to each and every one of us. Espíritu Santo, Holy Spirit of God, que la presencia y el poder de that Dios the presence and power of God se haga real en nuestras vidas, be real in our life, que podamos sentirla that we're able to feel it en todo momento at all times. y tú nos direcciones, And you're gonna direct, and that you direct us, nos you guíes, guide us, nos ilumines you illuminate us, y que toda crisis que podamos estar atravesando and that all crises that we are going en el through, área que sea, it doesn't matter in what area, tú seas obrando, that you Espíritu be Santo. working, Holy Spirit. Te damos gracias We give you thanks en el nombre poderoso de Cristo Jesús. in the powerful name of Amen. Jesus. Amen.